গঙ্গায় ভাসমান অবস্থায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনাকে ঘিরে জোর চাঞ্চল্য মালদার মানিকচকের ধরমপুর এলাকায়। জানা গেছে, শুক্রবার সকালের দিকে ধরমপুরের রুস্তমপুর গঙ্গাঘাটে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। এই খবর জানাজানি হতেই বহু মানুষ নদীঘাটে ভিড় জমান। এলাকায় জোর চাঞ্চল্য তৈরি হয়। স্থানীয়রা জানান, মৃত ব্যক্তি তাদের এলাকার বাসিন্দা নন, ফলে তার নাম পরিচয় কিছুই জানা যায়নি। তবে দেখে মনে হচ্ছে মৃত ব্যক্তির বয়স 40 থেকে 45 বছরের মধ্যে। তবে তার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে সেই বিষয়ে স্থানীয়রা কিছুই জানাতে পারেননি। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে মানিকচক থানার পুলিশ ধরমপুরের রুস্তমপুর গঙ্গাঘাটে পৌঁছায় এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে বলে জানা গেছে। একটা লাশ ভেসে এসছে, এটা ধরমপুর অঞ্চল হলো নদীর মধ্যে। এটা হলো সোনাদ্দির ঘাট, রুস্তমপুর। আমরা এক্ষুনি আসলাম, এক্ষুনি দেখলাম। আমার তো মনে হয় ছেলে আছে, পরনে গেঞ্জি আছে, জিন্স প্যান্ট আছে। সেটা আমরা তো বলতে পারছি না এখন কোথা থেকে আসলো না আসলো। আমরা কেবল এখনই আসলাম, খবর পেয়ে দেখতে পাচ্ছি একটা লাশ পড়ে আছে। এনডিআরএফ 2nd ব্যাটালিয়ন কলকাতার উদ্যোগে স্কুল সেফটি প্রোগ্রাম হয়ে গেল মালদায়। শুক্রবার স্কুল সেফটি প্রোগ্রামের ছবি নজরে এলো মালদার ভালুকা রায়মোহন মোহিনীমোহন হাই স্কুলে। উপস্থিত ছিলেন এনডিআরএফ 2nd ব্যাটালিয়ন কলকাতার সাব ইন্সপেক্টর অভিমন্যু সিং সহ অন্যান্যরা। এদিন এনডিআরএফ এর পক্ষ থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন আপৎকালীন পরিস্থিতি ও বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত নানান বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে স্কুলে কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় ঘটলে কিভাবে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায় সেই ব্যাপারে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় বলে জানা গেছে। यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग को धड़कन का फीलिंग होगा। उसके बाद पल्स जब एब्सेंट देखा कि पल्स भी नहीं मिला और श्वास भी नहीं ले रहा है, तो नीचे वाले कि जो आपका चेस्ट का जो बोन है 1.5 इंच, कम से कम 1.5 इंच प्रेस होना चाहिए नीचे की तरफ। उसके बाद क्या किया कि 2 रेस्क्यू ब्रीथ दिया। रेस्क्यू ब्रीथ का मतलब नहीं बोला था अपनी, तुम लोग का अपना लोकल भाषा में कि श्वास देना है, फूंक मारना है उसके मुंह में। इसके लिए जोरदार क्लैपिंग। यहाँ पर अभी तक बताया गया, अगर सिर फूट गया तो क्या करना है और हाथ टूट गया तो क्या करना है। एनडीआरएफ की तरफ, कोलकाता की तरफ से यहाँ पे आए थे, जो भालुका RMM विद्यापीठ स्कूल है, उसमें स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम करने के लिए, जिसमें हम बच्चों को कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। टॉपिक जिसमें कि सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी से रिलेटेड, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट उनका हो सके और उनमें अवेयरनेस आ सके डिजास्टर के प्रति। और ऐसे समय पे हम टीचर्स को किस तरीके से टीम बना करके ऐसे समय पे किस तरीके से हम किन बच्चों की सहायता से हम इस डिजास्टर को के प्रभाव को मिटिगेट कर सकें, उसके लिए हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम चलाए थे। इसीलिए हम आज प्रिंसिपल सर के सहयोग से इस स्कूल में आकर के स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम किए हैं।